आज आम पे आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर पिलांकर राजनीति विज्ञान जो द्वितीय अध्याय आमर अच्छी दलीय व्यवस्था पार्टी सिस्टम इन इंडिया आम ऑलरेडी गणतंत्र विषय एमसीक्यू एक मार्किया को पढ़ी सारी तो आमर इंटरनल परीक्षा जो हम आमर जो कहे इंटरनल परीक्षा हम जोटा कि फाइनाल परीक्षा मिसिबो 20 मार्क रो और 80 मार्क परीक्षा फाइनाल 20 मार्क परीक्षा हम इंटरनल 80 मार्क परीक्षा फाइनाल ये जो परीक्षार सिस्टम टी रही तो इंटरनल परीक्षा बहुत गुरुत्वपूर्ण तो आम जो आलोचना करवा इंटरनल परीक्षा कि राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस द्वितीय अध्यायर आम कहीपर पार्टी सिस्टम इन इंडिया दलीय व्यवस्थार 20 ରୁ 25 टी एमसीक्यू प्रश्न जोटा कि बोर्ड परीक्षा 2025 भी गुरुत्वपूर्ण रही चैनल को जब नुआ आसते सब्सक्राइब करने जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन है डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई तुम जॉइन है फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको नोट्स दि जाऊँगी तो जीवा प्रथम प्रश्न पढ़ा जो मैंने भी आंसर जानते लाइव चैट बॉक्स ऑन अच्छी समस्त पिला आंसर टी को देवे नेशनल कॉन्फ्रेंस केउ राज्य एक आंचलिक दल अटे नेशनल कॉन्फ्रेंस केउ राज्य एक आंचलिक दल पंजाब जम्मू काश्मीर आसाम मणिपुर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस होची जम्मू और काश्मीर अटे भारत रे केउ मसिया को मेंटो राजनीतिर जुगारंभ होइतला भारत रे केउ मसिया को मेंटो राजनीतिर जुगारंभ होइतला 1952 1957 1977 1980 तो आंसर टी होची 1977 जो माने 1977 मारुचंती उत्तर ठीक अछि परवर्ती प्रश्न केउटी भारतर प्रथम आंचलिक दल आ भितर आमे को बारंबार क्वेश्चन रिपीट होची बहुत इंपोर्टेंट प्रत्येक थर ए क्वेश्चन गुडा परीक्षा रिपीट होची इंटरनल कोन बोर्ड परीक्षा कोन केउटी भारतर प्रथम आंचलिक दल अकाली दल शिवसेना डीएमके टीएमसी तो आंसर होची अकाली दल जो माने अकाली दल मारुचंती उत्तर ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा राजनीति विज्ञान रो एमसीक्यू रो प्रश्न किए बहुजन पार्टी प्रतिष्ठाता अटंती पिला माने किए बहुजन पार्टी प्रतिष्ठाता अटंती कांसीराम मायावती एनटी रामाराव फारूक अब्दुल्ला किए बहुजन पार्टी प्रतिष्ठाता अटंती कांसीराम मायावती एनटी रामाराव फारूक अब्दुल्ला तो 4 नंबर प्रश्न ए हेजिबो कांसीराम ना कांसीराम परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटे एक जातीय दल निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक जातीय दल डीएमके बीएसपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अकाली दल निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक जातीय दल तो जो माने टी बीएसपी मारुचंती जातीय दल बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 5 नंबर प्रश्न उत्तर होची बी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ये होची पिला माने गोटे जातीय दल तो जीवा परवर्ती प्रश्न कोन रहिची केउ राजनैतिक दलर नेतृत्व रे संयुक्त प्रगतिशील मेंट केंद्र सरकार गठन करथिले केउ राजनैतिक दल नेतृत्व रे संयुक्त प्रगतिशील मेंट केंद्र सरकार गठन करथिले कांग्रेस दल बीजेपी राष्ट्रीय दल जनता दल एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 नंबर प्रश्न उत्तर होची ए कांग्रेस दल आम कही परवर्ती प्रश्न देख आम आदमी पार्टी प्रतिष्ठाता किए आम आदमी पार्टी प्रतिष्ठाता किए अन्ना हजारे मनीष सिसोदिया प्रशांत भूषण अरविंद केजरीवाल आम जाचे जे अरविंद केजरीवाल होते मुख्यमंत्री किंतु अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी बेले बेले आप पड़ जाए आप को प्रतिष्ठा करते प्रश्न को देखा कौन रही एनटी रामाराव केउ राजनीतिक दल प्रतिष्ठा करते एनटी रामाराव केउ राजनीतिक दल प्रतिष्ठाता करते तेलुगु देशम पार्टी डीएमके नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुजन पार्टी तो आम एटा कौन कहबा पिले माने 8 नंबर प्रश्न होची तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी प्रतिष्ठाता अटंती परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी आंचलिक दल नुहे निम्नलिखित मध्यरु केउटी आंचलिक दल नुहे पिले माने आप ना डीएमके ना शिरोमणि अकाली दल ना तृणमूल कांग्रेस आ भितर कोउटी आंचलिक दल नुहे पिले माने 9 नंबर प्रश्न होची तृणमूल कांग्रेस आंचलिक दल नुहे ये आम आदमी पार्टी भी गोटे जातीय दल मान्यता पाई जायछि एबे किंतु ए बही रे पूर्व अछि छपा राजनैतिक दल होची इच्छा अनुसार सभ्य पद ग्रहण करिथिबा एक सुसंगठित संस्था किए कहिथिले कोन राजनैतिक दल होची इच्छा अनुसार
ସଭ୍ୟପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ମାକାଇବର, ଫାଇନର, ବର୍ଗ, ଗାନର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଫାଇନର ଆମେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1967 ମସିହା, 1978 ମସିହା, 1980 ମସିହା, 1985 ମସିହା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ଆମେ 1980 ମସିହା କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି, ଆମେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ କହିପାରିବା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କିଏ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି? ଶଶିକଳା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଏନ୍.ଟି. ରାମାରାଓ, ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏନ୍.ଟି. ରାମାରାଓ ମାରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୟଲଳିତା କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ଜୟଲଳିତା କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ଡିଏମକେ, ଟିଡିପି, ଏଆଇଏଡିଏମକେ, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ। 14 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି, ଆମେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଜ୍ୟୋତି ବସୁ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମାରୁଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ସ ବି ଦେବା ପାଇଁ କି, ତାହେଲେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ତଳେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ୱିକଲି ବି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ମଣିପୁର। 16 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି କହିପାରିବା, ବିହାର ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଟେ? ଡିଏମକେ, ସିପିଆଇଏମ୍, ବିଏସପି, ବିଜେପି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 17 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, ଡିଏମକେ ଆମେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ଜାପାନ, ଚୀନ, ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲେ ଏ, ଜାପାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ତ ଠିକ ଅଛି। ନବଗଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ କେଉଁ ମେଣ୍ଟର ଏକ ନୂତନ ରୂପ? ନବଗଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ କେଉଁ ମେଣ୍ଟର ଏକ ନୂତନ ରୂପ? ଏନଡିଏ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଉପା, ବାମପନ୍ଥୀ କ'ଣ ମେଣ୍ଟ? ତ 20 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସି, ଆମେ ଉପା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର 20ରୁ ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ ଅଲ୍ କରିଥିବେ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଯୋଉଟା ଫ୍ରିରେ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।